अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाज़रीन, मुज़ाकरात को रात के एक बहुत बड़ा धचका लगा है। आपने देखा किस तरह से परवेज़ इलाही के घर के ऊपर छापा मारा। अंदर क्या है, ये कब से मंसूबा चल रहा था छापा खान मारने का, और अंदर खाने कहानी क्या है, क्यों परवेज़ इलाही के घर के ऊपर छापा मारा, ये मंसूबा कहाँ बना, बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। और इसका बज़ाहिर मुज़ाकरात के साथ क्या तल्लुक़ है और हकीकत में गेम क्या है, और इमरान खान का इसके ऊपर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मौक़िफ़ भी सामने आया है। इस सब की कहानी तो आपके सामने रखेंगे, लेकिन ये वो वक्त है मेरे ख्याल में जहां लाइन जो है वो खिंच गई है कि कौन क्या चाहता है। पहली चीज तो याद रखें कि परवेज इलाही, मुराद शहीद और फवाद चौधरी, दो लोग और हैं। उनके नाम मैं कंफर्म होंगे तो आपके सामने रखूंगा। उन ये 4-5 लोग हैं जिनका ये हुकूमत का मंसूबा है कि इन्होंने असम्बलियां तोड़ने के अंदर अपना किरदार अदा किया था। इन लोगों को टफ टाइम देना है। और ये दो चीजें आप याद रखें कि जो जो छापा मारा है, इस छापे का कतई ये मतलब नहीं है कि परवेज इलाही को गिरफ्तार करना था, या परवेज इलाही से कोई इन्वेस्टिगेशन करनी थी, या उनसे कोई रकम बरामद करनी थी, या वो वाकई इतने ज्यादा मतलूब है किसी करप्शन के केस में। ये छापा जो था बज़ाहिर तो ये एक FIR और उसकी जमानत का मामला था, लेकिन हकीकत में ये उनको हिरासा करना था, उनकी फैमिली को हिरासा करना था, उनके दरवाजे तोड़ना था। मंसूबा ये था, और इसका जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है वो बाद में उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन ये चीज अपने जहन में पहले क्लियर कर लें कि इस पूरे वाकये से, इस पूरे एपिसोड से उनको ज़हनी अजियत देना मतलूब थी, उनको गिरफ्तार करना मतलूब नहीं था। इतनी उनकी स्ट्रेंथ है पुलिस की कि उनको पता हो परवेज इलाही कहाँ है। अब हुआ ये है कि रात को जब आपने देखा जिस तरह से वहां पुलिस गई, अब तो CCTV फुटेजेस भी आ गई और बड़ी खौफनाक है वो। और उसमें उन्होंने पुलिस को बड़ी तादाद में वहां भेजा, और पुलिस उनकी घर की दीवारों के ऊपर चढ़ गई। और एक CCTV फुटेज में मैंने देखा कि वो 5-6 पुलिस वाले पहले धक्का लगा रहे हैं उस दरवाजे को। जब पुलिस वाले नाकाम हो जाते हैं धक्का लगा के, तो फिर पीछे एक बख्तरबंद गाड़ी आती है, वो जाकर उसके साथ टकराते हैं और फिर वो दरवाजा टूट जाता है। ये तो बाहर के मनाजर आपने देखे, अंदर इससे भी भयानक मनाजर हैं। अंदर ये होता है कि वो दरवाजे, सब लोग अंदर जो है वो चले जाते हैं, पुलिस की बड़ी नफरी अंदर जाती है। फिर जो घर के अंदर के दाखिली दरवाजे हैं, उनके ऊपर हमला किया जाता है, उनको जोर लगा के तोड़ा जाता है। खवातीन शोर मचा रही होती हैं, वो वजाहत दे रही होती हैं कि यहाँ नहीं है परवेज इलाही साहब। उसके बावजूद भी उनके घर की खवातीन को, मुलाजमों को उठाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको पुलिस अपने साथ लेके चली जाती है। फिर वहां आग भी लगी हुई नजर आती है, और कहा जाता है जी कि ये जो पेट्रोल बम था, ये परवेज इलाही ने अपने घर के अंदर से मारा है, और पेट्रोल बम चला दिया परवेज इलाही ने। और उसके साथ फिर जो चौधरी सालेक हुसैन है, चौधरी शुजात हुसैन के घर के ऊपर हमला होता है। तो एक दो चीजें याद रखें कि अगर इस हमले में उनकी कंसेंट ना होती तो कभी भी ये हमला ना होता। सालेक हुसैन तो हुकूमत के अंदर है, ये कैसे हो सकता है कि हुकूमत के अंदर हो और आपके घर पुलिस छापा मार रही हो और आपकी ना सुन रही हो, और पुलिस भी किसने भेजी हुई हो, पुलिस आप निगरान हुकूमत ने भेजी हुई हो, और आप तो वफाक के अंदर बराह रास्त बैठे हुए हो। तो ये सब इसलिए हुआ है। ये फवाद चौधरी के ऊपर भी होगा, ये और कुछ लोगों के ऊपर भी होगा। उन्होंने बनाया हुआ हुकूमत ने मंसूबा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने मुखालफत की थी इमरान खान की। जो तहरीक इंसाफ के जो लोग इमरान खान को ये मशवरा दे रहे थे कि आप असम्बलियों के अंदर रहें, और ये मुखालफत कर रहे थे इसकी, ये कह रहे थे कि हमें असम्बलियों से बाहर निकलना है। तो वो गुस्सा है परवेज इलाही के ऊपर, इनफेक्ट कुछ और गुस्से भी होंगे। तो उनको ये टॉर्चर किया गया और उनको इससे उनको ये सबक दिया गया है। अब इसका सियासी इम्पैक्ट क्या आएगा? जो मुज़ाकरात हो रहे थे, जो कल आपने दिन को देखा था कि इमरान खान की एक जो धमकी थी, हम मुज़ाकरात से निकल जाएंगे, उसके तकरीबन 1 घंटे के बाद इनके 23-24 जो कारकुन थे, उनको रिलीज कर दिया थाने से, और आज रात को फिर ये हुआ। तो अब क्या इसके बावजूद मुज़ाकरात जारी रह सकते हैं? 2-3 चीजें समझ लें। पहली चीज, अगर आप ये सोचते हैं कि PDM या हुकूमत की कोई भी सियासी इत्तेहादी जमात इस मुज़ाकरात के अमल से मुज़ाकरात निकालना चाहती है या कोई हल निकालना चाहती है, तो आप गलती के ऊपर है। हाँ, ये जरूर है कि वो इस मुज़ाकरात के अमल में तहरीक इंसाफ को एंगेज करके, वो इनके साथ नेगोशिएट करके सुप्रीम कोर्ट को एक ब्लफ कॉल देंगे कि हमारे आपस में मुज़ाकरात हो रहे, और सुप्रीम कोर्ट 1-2 स्टेप और पीछे चली जाएगी। वो मुज़ाकरात से खैर नहीं निकालना चाहते, वो मुज़ाकरात से शर ही निकालना चाहते हैं। और उस यही वजह है कि इस तरह की हरकतें अगर आप करेंगे, तहरीक इंसाफ के सदर तो हैं चौधरी परवेज इलाही,
ان کو آپ گرفتار کریں گے, ان کی فیملی کو ہراساں کریں گے اور اگلے 1-2 روز میں کچھ اور چھاپے پلے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے مذاکرات کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو یوں عمران خان نے ایک بڑا زبردست کارڈ کھیلا ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ ڈیڈ لائن ہے, 1 ہفتے کے اندر اندر اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کی تاریخ دے دیتے ہیں تو اس کے بعد بات ہوگی, اس کے بعد ہم دیکھیں گے, ورنہ اس سے پل آؤٹ کر لیں. تو یہ معاملہ جو ہے نا وہ بڑا سنجیدہ نظر آ رہا ہے. اب انہوں نے اس کے اوپر اپنا موقف بھی دیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ گھر میں موجودہ خواتین اور اہل خانہ کی عزت و احترام سے مکمل بے نیاز ہو کر پرویز الہی کے گھر پر مارے گئے غیر قانونی چھاپے کی شدید مذمت کرتا ہوں. ہم اپنی نگاہوں کے سامنے پاکستان میں جمہوریت کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھ رہے ہیں. آئین, عدالتی احکامات کے عوام کی بنیادی حقوق کا کچھ بھی احترام باقی نہیں. اور بائی دا وے جس مقدمے کو بہانہ بنا کر وہ آئے تھے پرویز الہی کو گرفتار کرنے کے لیے, وہ کل ان کی ضمانت اس میں ہو چکی ہوئی تھی. تو یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ مطلوب پرویز الہی کو گرفتار کرنا نہیں تھا, دروازے توڑنا تھا, اپنی دھاک بٹھانا تھا, ان کی تذیق کرنا تھا. عمران خان نے ایک اور اعلان کیا. انہوں نے کہا جی ہر سو جنگل کا قانون اور فسطائیت راج کر رہی ہے, یہ سب ہمارے حوصلوں کو توڑنے, تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے تیار کیے گئے لندن پلان کا حصہ ہے. پہلے بھی میری رہائش گاہ پر حملہ اور اگا اور میرے مجرموں کا گروہ اس کے سرپرست پرویز الہی کے ساتھ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں. اس قسم کی بربریت تو مشرف دور میں بھی دیکھنے کو نہ ملی, لیکن کیا ریاست نے لٹیروں اور منی لانڈرنگ کرنے والے شریفوں اور زرداریوں کے گھروں میں بھی کبھی یوں گھسنے کی ہمت اور جسارت کی؟ بس اب بہت ہو چکا. کل میں اپنی قوم کو لائے عمل دوں گا. اپنے دستور, اپنی جمہوریت پر مسلط کردہ اس تباہی کے خلاف کیسے کھڑا ہونا ہے. یہ میرے خیال میں عمران خان کا لاسٹ کارڈ ہے, یہ ان کا اہم ترین کارڈ ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی تو میری اس کے اوپر بات کسی سے نہیں ہوئی, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ کل تک یہ جو مذاکرات کا عمل ہے یہ فلاپ ہو جائے گا, اس سے کچھ نہیں نکلے گا. چونکہ دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ ستمبر تک الیکشن کے اوپر جو ہے وہ کنونس ہو گئے. بھائی ستمبر میں تو ویسے بھی الیکشن ہونے ہیں, جب یہ اسمبلی اپنی آئینی مدت پوری کر لیں گی پھر تو ویسے بھی الیکشن ہونے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ الیکشن وہاں بھی نہیں ہو رہے, تو عمران خان کا تو یہ مطالبہ ستمبر کا ہے ہی نہیں ہے. اور ستمبر کے اوپر کیسے تحریک انصاف کنونس ہو سکتی ہے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ آج اسمبلی آپ توڑیں, اگلے 5-10 دن میں آپ اسمبلیاں توڑیں. اور ویسے تو انہوں نے خود الیکشن کمیشن نے جو ڈیٹ دی ہوئی ہے وہ اکتوبر کی دی ہوئی ہے, 8 اکتوبر کی دی ہوئی ہے. تو عمران خان 8 اکتوبر کے اوپر اگر کنونس نہیں ہے تو وہ ستمبر کے اوپر کیسے کنونس ہوگا؟ تو بات یہ کہ یہ صرف ایک شرلی چھوڑی ہوئی ہے. عمران خان بالکل اسمبلیوں کو 1 مہینے سے اوپر کی مدت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ قومی اسمبلی بھی تحلیل کریں اور جو بجٹ ہے وہ آپ اگلی حکومت کے اوپر چھوڑیں. حکومت نے یہ جواز بنایا ہوا ہے کہ ہم بجٹ پاس کریں گے. تو یوں مذاکرات مجھے اب کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اور یہ اگر ایسا ہو گیا تو میرے خیال میں یہ تحریک انصاف کی بڑی زبردست حکمت عملی ہوگی, چونکہ مذاکرات ایک ٹرپ تھا اور اس ٹرپ سے کچھ نکلنا نہیں تھا. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.